Hi Ma'am Doris. Ito pa-order ng 4 na matbird sa bibidyoan po natin. For po na goods ang item. Bago po deliver, ito pa-order number na. 979742 ang dulo. Yan. Check natin isa-isa. Ayan, lock, handle, lock. Next. Lock, handle, lock. Check natin. Ito. Lock, handle, lock. Manual. Sa dalawang types. Next. Lock, handle, lock. Manual, tsaka ito yung types. Dalawa nakasil. Okay.